देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ पाक न्यूज़ एंड दिस इज़ योर होस्ट असद शाहिद। आज हम चीफ अफसर म्यूनसिपल कमेटी गुजरात हालिक दादगाड़ा साहब के साथ मौजूद हैं। जो कल मामला हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुई, क्लीनिंग डिपार्टमेंट की कंपनीज़ बनी, उनके बारे में सर से जानेंगे कि क्या वजह बनी और क्या वो देख रहे हैं इसका मुस्तकबिल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली इसमें इस तरह है कि पूरे पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो सफाई सुथराई के मामलात को इम्प्रूव करने के लिए जो है उसको आउटसोर्स करने का जो है वो डिसाइड किया गया है। तो पहले मरले में जो है गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी जितने भी रूरल एरिया प्लस अर्बन एरिया दोनों को जो है वो उसको आउटसोर्स किया है। यानी कि कॉरपोरेशन से मामला जो है वो गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आगे आउटसोर्स कर दिया है आर कंपनी को गुजरात तहसील के। तो उसमें ये है कि उसको स्ट्रेंथन भी किया जा रहा है, उसमें मशीनरी भी ऐड की गई है। उसके अलावा जो है उसके HR जो है उसमें भी जो है वो इजाफा किया गया है, नए लोग जो है वो रिक्रूट किए गए हैं। तो बेसिकली पर्पज़ यही है कि जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है वो उसको बेहतर और मज़ीद जो है वो प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाए। वाई प्राइवेटाइजेशन सर? आउटसोर्स करने की वजह, व्हाट्स द रीज़न टू आउटसोर्स? बेसिकली पर्पज़ यही है कि इसको बेहतर तरीके से, मज़ीद बेहतर तरीके से उसमें बेहतरी लाई जाए। और उसके लिए ये है कि जैसे कॉरपोरेशंस या कमेटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में ये ऑलरेडी हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, लेकिन रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे कोई सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो कॉरपोरेशन या कमेटीज़ कर रही थी वो एक स्टीरियोटाइप जो हमारा तरीक़ाकार था उसमें ऑलरेडी परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन कुछ बड़े शहरों में जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इनमें ऑलरेडी डेडिकेटेड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जिनका सिर्फ काम है वो सॉलिड वेस्ट जो उसकी लिफ्टिंग है। तो अब उसी मॉडल को नीचे गांव में और छोटे शहरों में अप्लाई किया जा रहा है कि वहाँ पे गुजरांवाला या बाकी जो शहरों की फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिवीज़न में उनको टेकअप करे। नहीं तो सर उसमें लाइक वाई देर वर नो रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर? हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिफॉर्म्स लाई जा सकती थी, इधर भी भर्तियाँ की जा सकती थी, फंड गवर्नमेंट इन्हें भी दे सकती थी। तो ऐसा क्या वजह बन गई कि उन्हें प्राइवेटाइज ही करना पड़ा, और वो भी एक छोटे शहर में? प्राइवेटाइज बिल्कुल नहीं किया गया। बेसिकली आइडिया ये है कि डेडिकेटेड जो कंपनी है जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट को संभाले। ये डिपार्टमेंट भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो है ये ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट के अंडर ही आती हैं, तो वही उसको देखेंगी। वो एक स्पेशलाइज्ड टीम है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, वो देखेगी। बाकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हमारे उनकी सर्विस बुक्स, उनकी पे, उनकी पेंशन और उनके जो आफ्टर पेंशन बेनिफिट्स हैं वो सारे कॉरपोरेशन रिस्पेक्टिव्स ही उनको देंगी। और लेकिन अभी ये है कि उसको इनिशियली जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ये सारा काम गया है, उन्होंने इसको रन करने के लिए उसको इनिशियली जो है वो कुछ टाइम के लिए ठेके पे दी है, लेकिन उसके मामलात जो हैं वो सारे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खुद देखेगी। और ग्रेजुअली जब उसकी इस्तेदादगार बढ़ जाएगी पूरी डिवीजन में उसको मैनेज करने की, तो वो यकीनन खुद जो है वो उसको टेकअप कर लेगा। कल सर हम उधर थे, इनॉग्रेशन पे रोड शो भी हुआ, चीफ कमिश्नर गुजरांवाला भी आए हुए थे। वहाँ पे सुनने में मिला कि जी हो सकता है कि ये एक प्राइवेट मॉडल हो और कोई एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे न्यू भर्तियों को। जो ओल्ड स्टाफ है वो तो भर्ती किया गया, उनको यहाँ से मूव कराया गया उस कंपनी में, RR ग्रुप है जो, बट जो न्यू भर्तियाँ होंगी, न्यू वैकेंसीज पे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इस बारे में क्या? इसमें बिल्कुल क्लियर है, जो ऑलरेडी हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो नई भर्तियां की जा रही हैं वो इनिशियली डेली वेजेस पे की जा रही हैं, तो ज़ाहिर है उनको बेनिफिट, उनकी सैलरी उसी हिसाब से होगी और उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। इवन के जो हमारे पास जो डेली वेजेस हमारे पास काम कर रहे हैं ये पिछले कई अरसे से, उनको भी वो भी इंटाइटल्ड नहीं है बेनिफिट्स के लिए जो पेंशन और बाकी होते हैं। तो इसी तरह ये जो लोग परमानेंट भर्ती होंगे वो यकीनन उसको अवेल करेंगे, लेकिन जो रेगुलर नहीं है वो फिर डेली वेजेस पे हैं, तो वो जब तक उनकी सर्विसेज जो चलती रहेंगी उनको जो है वो पे और वो बाकी बेनिफिट मिलेंगे। मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पहले तो ये जो मासूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, ये हम लोग गंद फैलाते हैं, अवाम जो है, अवाम की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, ये सफाई का काम करते हैं।
پہلے ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ چلو یار ہمیں اینڈ آف سروس کچھ ملے گا, تو یہ ساری زندگی ان کی گل جاتی تھی اسی کام میں, کوئی ان کو محکمہ بھی کوئی وہ اس طرح بینیفٹ نہیں تھا دیتا. تو اب جو نیو بھرتیاں ہوں گی ان کو ٹکانا کتنا کو مشکل ہوگا آپ کے لیے؟ جی اس میں وہی بات ہے کہ جو آلریڈی ریگولر بھرتی ہیں وہ تو بینیفٹ لیں گے, جو نئے لوگ بھرتی ہوں گے وہ اس کنڈیشن پہ بھرتی کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ڈیلی ویجز پہ بھرتی کیا جا رہا ہے. انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہے, اور جو ہائرنگ کمپنی ہے اس کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہم ان کو ڈیلی ویجز پہ بھرتی کر رہے ہیں, یہ پرماننٹ امپلائی نہیں ہے, یہ ٹیمپریری ہیں, تو ان کو اس حساب سے یقیناً بینیفٹ ملیں گے. ویسے سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری میونسپل کارپوریشن تھی اسی کو ہی یہ سارا کچھ مینیج کرنا چاہیے تھا, اسی میں ہی ریفارمز ہونی چاہیے تھی, اسی میں ہی بہتری ہونی چاہیے تھی؟ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جس طرح جہاں پہ بڑے شہروں میں اسپیشلائزڈ ادارے آئے ہیں وہاں پہ ان کی پرفارمنس یقیناً بہتر ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اب بڑے جو شہر ہیں گوجرانوالا یا لاہور, وہاں پہ صفائی کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس علیحدہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, اسی طرح سیوریج سینیٹیشن کے لیے واسا ہے, اسی طرح پلانٹیشن کے لیے باقی چیزوں کے لیے پی ایچ اے ہے. تو یہ جو علیحدہ جو ادارے ہیں اسپیشلائزڈ ادارے ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ادارے ہیں, وہ ایک ہی کام پہ فوکس کر کے تو یقیناً وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. سال کا کانٹریکٹ ہے سر ان ڈیلی ویجز ورکرز کا, یا کیا کانٹریکٹ کی کیا نوعیت ہے؟ جی ابھی تو یہ ڈیلی ویجز جو ہیں وہ منتھلی بیسس پہ ان کو وہ ہائر کریں گے, اس میں پھر ان کی پرفارمنس, ان کی حاضری, ان کی اٹینڈنس, یہ چیزیں دیکھ کے پھر آگے ان کو چلائیں گے. جی بالکل, میں یہاں پہ گجرات میں میری 2 مہینے ہوئے ہیں پوسٹنگ, تو لیکن میں نے پاک نیوز جو ہے اس کی ٹیم کو کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے ایکٹیو دیکھا ہے, اور مسائل کو جو ہے وہ اجاگر بھی کرتے ہیں, ہمارے نوٹس میں دیتے ہیں, باقی ڈپارٹمنٹس میں دیتے ہیں, اور جو ہے وہ ان کی جو سروسز ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ایسی ہیں کہ جن کو ہم ناقابل فراموش کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسائل یہ اٹھاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کارروائی بھی ہوتی ہے اور معاملہ جو ہے وہ حل بھی ہوتے ہیں. اس طرح ہماری بھی یہ رہنمائی کرتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے صفائی کے سینیٹیشن کے معاملات میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اس کو فوری طور پہ ٹیک اپ کریں. میرے ساتھ موجود تھے چیف آفیسر جناب حالق داد گاڑا صاحب. وہ اپنا موقف پیش کر رہے تھے. پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے سیمی گورنمنٹ میں آتا ہے, گورنمنٹ فنڈ کرے گی اس چیز کو, اور پھر آگے جو ارار گروپ ہے غالباً وہ اس کو مزید اپنے امپلائیز کو دیکھے گا. ڈیلی ویجز پہ ہیں فی الوقت یہ لوگ, منتھلی بیس پہ, اور کل ہمیں سننے میں ملا سال کا کانٹریکٹ ہے. سر ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ منتھلی ہے, اور جو نیو بھرتیاں ان کو اس طرح سے وہ کوئی اینڈ آف سروس نہیں ملے گا, لیکن اگر وہ پرماننٹ ہوتے ہیں آگے تو ملے گا. تو اسی کے ساتھ پاک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاک نیوز. आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज.